Kasabot ka ba nga daghan kay ang benefits sang okra? Kung di ka mukaon og okra tungod kay naingon og sipon ang kadangnog, basing ganahan na ka mukaon, human niini nga video. Nunit nang sa girls na mag-rejuvenating. Unang benefits kung mukaon tag okra, protektahan ta sa mga mugawas na bugas-bugas o pimples sa nawong. Kay ang okra makatabang ning humok o muhamis ang imong panit. Ikaduha, gigamit pod na moayos sa ulcer. So sa mga ulceron diha, kaon na mo og okra. Pangatulo, mo stabilize sa atong blood sugar. O kinsa man tong concern sa blood sugar diha, kaunin na ninyo og okra. Kaupat, mo prevent og diabetes. Kaon na mo nga ani na ay lahing diabetic or sa di gustong magka-diabetic. Ikaupat, mo treat sa lung inflammation og antioxidant pa. Ang ikalima, kung wa na kay libang-libang o lisod makalibang, ang okra makatabang na ma-prevent ug ma-improve nimong constipation. Ug uban pa benefits sa okra, mo healed og sore throat na naay ubo, hilanat nga naay kalibang. So, maon na ang mga benepisyo nga makuha nato sa pagkaon og okra.